नमस्कार मु हेली सीमा चौधरी पोर्टलैंड ऑरेगन अमेरिका रो मोर गुरु हेले परमहंस योगानंद जहाकु कि मु बहुत सम्मान दिए सी 1920 मसीह ए देश को आसीथिले आ बहुत तांकर अमेरिकन डिवोटी किंतु आजी मु आपनकु परिचय करेबी जणे बहुत आधुनिक आउ बहुत ज्ञानी जड़े महिला सांगे तांकर ना है विष्णुप्रिया मिश्र सीए 50 वर्ष तले अमेरिका आसीथिले अमेरिकार विभिन्न स्थान रे रही रही एबे सीए अवसर प्राप्त करिकी तांकर हस्बैंड और सीए दी जण जाक एठी रहउचंती पोर्टलैंड ऑरेगन रे तांकर पिला माने दी जण जाक एठी डॉक्टर से आनंद रे तांको नाती नातुणी पिला मानक पाखरे एठी आम पाखरे पोर्टलैंड रे अछंती आमे समस्ते तांको माई बोली जानो समस्ते तांको सम्मान दियंती सी 50 वर्ष तळे डॉक्टर हबार स्वप्न देखिथिले आउ एठी आसिकी बाहा हैला परे तांको बाध्य होइकी अमेरिका को आसीबा को पड़िला आउ आसिकी भी से निजर परिचय निजे तयारी करचंती आफ्टर रिटायरमेंट लाइक अवसर प्राप्त परे सीए एबे जणे योगा टीचर बहुत अमेरिकन तांकर स्टूडेंट आ बहुत उपकृत होउचंती तांकर योगा टीचिंग रो आसंतु तांको मुहरे सुनिबा तांकर परिचय आ सीए हमकु तांको निज लेखा कविता विषय रे किछि कहिबे मु भाबुची आपण मानकु सबस्तु बहुत आनंद दबो नमस्कार नमस्कार मो ना विष्णुप्रिया मिश्र मु अमेरिकार ओरेगन प्रदेशर पोर्टलैंड सहर रे स्वामी सूर्य कुमार सहित रहे आमे पोर्टलैंड को 5 वर्ष तले आसिलु सेंट लुइस सहर रु कारण एठारे आम 2 पुओ झियो रुहंती मो बहुत दिन हला भारत छाड़ी अमेरिका को आसलिनी 1964 मसीह रे हठात बाहागर होइगला डाक्तरी पाठ छाड़ी मो ए देश को आसिली ए देश रे पुणी पाठ पढ़ा डाक्तरी नुहे माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी पाठ पढ़ा घर संसार चाकरी ए सब नहीं मु ओडिया भाषा रे जोगाजोग बेसी रखी पारिलिनी ओडिया ज्ञान मोर बहुत कमी गलानी कमी जाइछि किछि मु आगुरु गप छोट छोट गप लिखा बहुत भल पाउथिली अल्प दिन तले मोर इच्छा हला मु ठाकुरंग पई किछि कविता लिखंती किंतु मोर भाषार ज्ञान बहुत कमी जाइथिला कविता मु केबे लिखि नथिली किंतु हठात भगवान को दयारु मु कविता लेखा आरंभ करछि जो कविताटी मु प्रथमे मु केते गुडे कविता लिखलिनी जो कविताटी मु प्रथमे लिखिथिली से कविताटी मु आज आपनकु पढ़िकरी आवृत्ति करके सुनाइबी सर्वप्रथम लिखिथिबा कविताटी आपनकु पढ़ी सुनाउची एई कविता पाखरु मोर कविता लेखा आरंभ कवितार नाम हैला कवितार शीर्षक हैला कि नाम ताहार कि नाम ताहार ए कविता विषय संक्षिप्त रे कहिबी गोटे फूल बगीचा रे बहुत सुंदर सुंदर फूल फुटी थांती बहुत दर्शक आसंती उपभोग करती प्रशंसा करती फोटो नियंती से बगीचा रे किंतु गोटे घास फूलटे फुटी थाए ताकू केही देखंतीनी से लोक मानकर गोड़ तले पाद तले दली हो जाए माड़ी मक्ची हो जाए से निजको बहुत हिनिमान मन करे दुख करे किंतु हठात किछि घटिछि एई घास फूलटीर जीवन रे कहारी आशीर्वाद कहार परस पड़िछि ता उपरे से आ निजको हिनिमान मन करूनी
ସେଇ ଘାସ ଫୁଲଟି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, କିଏ କାହାଠାରୁ ସେ କାହା ପରସରେ ସେ ଆଉ ନିଜକୁ ହୀନମାନ ମନେ କରୁନି, ସେଇଟା ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, କି ନାମ ତାହାର। ନୟନୁ 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 ଚୋରାଇ ଲୋତକ, ହୃଦେ ଢାଳି ସୁଧା ଜୁଆର ପୁଲକ। ସେଗ ଗଲେ ବହି ଚିତ୍ତ ଚମକାଇ, ସେଗ ଗଲେ ବହି ଚିତ୍ତ ଚମକାଇ, କେତେ କେତକୀର ଉନ୍ମାଦ ଝରାଇ। ଏମନ ନୟନ ତାରେ ଝୁରି ଝୁରେ, ଏମନ ନୟନ ତାରେ ଝୁରି ଝୁରେ, ସଜନୀରେ ତାରେ ସଜନୀ କାହାରେ। ଘାସ ଫୁଲଟି ତାଙ୍କର ଉପମା ଖୋଜୁଛି। ଘାସ ଫୁଲ କହୁଛି, ଡାକି ପାର ତାରେ, ଢାକି ପାର ତାରେ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ, ଋତୁ ପୁଷ୍ପକର ମାସ କି ଫଗୁଣ। ଅବାରେ ସଜନୀ ଶରତ ରଜନୀ, ସୁଧା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା କିରଣ। ମାନିନୀ ଏମନ, ମାନିନୀ ଏମନ ମାନେ ନାରେ ସହି, ଗୁମାନେ ଗୁମରେ ଡାକ ବେଶୀ କିଛି। ତାପରେ ସେ ଭାବୁଛି, ହୁଏତ ସିଏ ଇଏ ହେଇପାରନ୍ତି, ସିଏ ହେଇପାରନ୍ତି। ନବ ଦିବା ଆଶା ତରୁଣ ଅରୁଣ, ନବ ଦିବା ଆଶା ତରୁଣ ଅରୁଣ, ଟିକି ପାହାନ୍ତି ତାରକା ପାହାନ୍ତିଆ ସ୍ୱପ୍ନ। ଟିକି ପାହାନ୍ତି ତାରକା ପାହାନ୍ତି ସପନ। ଅବାରେ ସଜନୀ ଉଷାଶ୍ରୀ লগনে, ଅବାରେ ସଜନୀ ଉଷାଶ୍ରୀ লগনে, ପୁଣ୍ୟ ତୋୟାତିରେ ଗାୟତ୍ରୀ ଗାୟନ। ମାନିନୀ ଏମନ ମାନେ ନାରେ ସହି, ଗୁମାନେ ଗୁମୁରେ ସେଗ ବହୁ ବେଶୀ। କି ଯେ ନାମ ତାର ପରଶ ଯାହାର, କି ଯେ ନାମ ତାର ପରଶ ଯାହାର, କଲା ମଲା ମନ ବସନ୍ତ ବିତାନ। ଡାକି ପାର ତାରେ, ଡାକି ପାର ତାରେ ତରୁ ବର ଅଶ୍ୱତ୍ଥମ, ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଚିର ଚିରନ୍ତନ। ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଚିର ଚିରନ୍ତନ। ଶ୍ରାବଣ ପଥେକି ପଥିକ ଛତ୍ରିକା, ନାଚଇକି କେକା ନେলাই ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଅବାରେ ସଜନୀ ଶିଶୁ ଦିବ୍ୟ ହାସ, ଅବାରେ ସଜନୀ ଶିଶୁ ଦିବ୍ୟ ହାସ, ପଡ଼ଇକି ଦରଟି ଓଠରେ, ଦରଟି ଓଠରେ ପଡ଼ଇକି ଝରି ଝରି ପାରିଜାତ। ସଭା ଶେଷରେ ଘାସ ଫୁଲଟି କହୁଛି, ଖୋଜି ଖୋଜି ତାଙ୍କର ଉପମା ପାଉନି। ସେ କହୁଛି, ସଜନୀରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ସଜନୀରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ସେ ଯେ ଅନୁପମ, ସେ ଯେ ଅନୁପମ ଯାଇଛନ୍ତି ଛୁଇଁ, ଚମ୍ପକ ଗୋଲାପ ସାଥେ ଘାସ ଫୁଲ, ଚମ୍ପକ ଗୋଲାପ ସାଥେ ଘାସ ଫୁଲ। ଆଜି ମୁଁ ସଜନୀ ନୁହେଁ ହୀନିମାନ, ଆଜି ମୁଁ ସଜନୀ ନୁହେଁ ହୀନିମାନ। ଏମନ ନୟନ, ଏମନ ନୟନ ତାରେ ଝୁରି ଝୁରେ, ସଜନୀରେ ତାରେ ସଜନୀ ତାହାରେ। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବି ଏବେ ସେଇ ଘାସ ଫୁଲ ପରି ସେଇ ଅନୁପମଙ୍କର ଉପମା ଖୋଜୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଣିଥିବାରୁ, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର।